अभी हम करेंगे डेडलिफ्ट, ओके। पर इस पे हम उतना सुपर हेवी नहीं जाएंगे, ओके। अच्छे से 8 से 12 रेप्स करेंगे। तो या डेडलिफ्ट I often think व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू द ब्रांड ब्लॉग। स्वागत है आपका हमारे न्यू वीडियो पे। आई होप आप लोग सारे अच्छे होंगे, हम भी बहुत बढ़िया है, ओके। तो आज के वीडियो में मैं आप लोग को एक्सप्लेन करूंगा मेरा पुल डे, यानी कि बैक, बाइसेप्स एंड फोरआर्म को मैं कैसे ट्रेन करता हूँ, कौन सा वर्कआउट करता हूँ, कितना सेट्स, कितना रेप्स करता हूँ। थोड़ा शॉर्ट फॉर्म पे आप लोगों को बताऊंगा ट्रेनिंग करते करते। तो पहले हम वार्म अप करेंगे एंड वार्म अप में मैं अराउंड 1-2 एक्सरसाइज करता हूँ, जो कि है पुलअप्स एंड लाइट वेट से बेंड ओवर रो। पुलअप्स का मैं करता हूँ 2-3 सेट्स, ओके, जितना मर्जी आप लोग सकोगे उतना। उसके बाद लाइट वेट से 1-2 सेट्स के लिए बेंड ओवर रो डंबल से। उसके बाद हम चालू करेंगे हमारा हेवी वर्कआउट बैक पे। पहले हम बैक का मतलब पहले हम बैक को ख़त्म करेंगे, उसके बाद बाइसेप्स पे जाएंगे, ओके। उसके बाद फाइनल पे लास्ट पे फोरआर्म को ट्रेन करेंगे। थोड़ा क्या बोलते हैं, लाइट वेट से स्क्विच करते करते, ओके। बट अभी पहले वार्म अप करते हैं पुलअप्स। Calm before the storm. Things aren't as they were before. You best start rising. Did you think you could keep us out? Shut the gates, forget us now. Tides are changing. अभी हम हमारा वर्कआउट चालू करेंगे, ओके। एंड फर्स्ट एक्सरसाइज हम करेंगे डंबल से बेंड ओवर रो, बॉम्ब जैसे ही, बट थोड़ा हेवी वेट से, ओके। इसका हम करेंगे 3 सेट्स, 8 से 12 रेप्स। सो गाइस, बेंड ओवर रो हुआ कंप्लीट, ओके। अभी हम करेंगे 1 हैंड डंबल रो, थोड़ा हेवी वेट से 3 सेट्स, 8 से 12 रेप्स। और सारा सेट्स आपको नहीं दिखाऊंगा मैं। Can't stop us now.
अभी हम करेंगे डेडलिफ्ट ओके, और इस पे हम उतना सुपर हेवी नहीं जाएंगे ओके। अच्छे से 8 से 12 रेप्स करेंगे। तो या डेडलिफ्ट लास्ट एक्सरसाइज बैक के लिए। Like you, be strong to hold the powers of the sun. To dream, believe in strength. Now I'm the only one, only one. सो गाइस बैक का हुआ कंप्लीट। अभी हम करेंगे आर्म्स का वर्कआउट, आर्म्स का नहीं बाइसेप्स का। एंड बाइसेप्स में मैं करता हूँ 3 एक्सरसाइज, डंबल कर्ल, हैमर कर्ल एंड 21 कर्ल। तो अभी करते हैं। एंड इस पे आप लोग थोड़ा हाई रेप भी कर सकते हो, बट मैं थोड़ा हेवी वेट चूज करता हूँ। एंड 21 कर्ल में 21 कर्ल ही करता हूँ। एंड थोड़ा हेवी बारबेल से थोड़ा कम करता हूँ, बट 5 रेप नीचे, 5 ऊपर, 5 कंप्लीट कुछ स्टेप से करता हूँ 21 पे। एंड डंबल एंड मतलब हैमर कर्ल एंड डंबल कर्ल पे आप लोग 8 से 12 रेप कर सकते हो, फिर से हेवी वेट से। Until I broke the rules, my life destroyed. Life destroyed. Until I walk awake, scream my mind, I shout, the ground shakes. How much can I take? My mind will break. Will it break? Can I take? Can I be your superhero? Superhero. Can I be your superhero? Superhero. Superhero. हमारे घर पे एक पिलर है, तो मैं इस पे आजकल क्या करता हूँ, थोड़ा चिपक के डंबल कर्ल एंड हैमर कर्ल करता हूँ। तो इसके वजह से क्या होता है कि हम लोग चीट नहीं कर पाते, पूरा एकदम सटक के करते हैं। तो लेग का भी उतना मूवमेंट नहीं होता है एंड फुल बॉडी का मूवमेंट नहीं होता है। सिर्फ आर्म्स को हम मतलब बाइसेप्स को ट्रेन कर रहे होते हैं, तो बहुत अच्छा कंट्रैक्शन मिलता है आपको। अच्छे से स्क्वीज कर सकते हो, आप स्ट्रेच कर सकते हो। नो चीटिंग ओके। स्ट्रेट कर्ल, स्ट्रेट कर्ल। Superhero. Fly away. It's the first time of today. Today. To dream, believe. You are the strength, you're all I need. Need. Oh, gonna give it a shot. Only one of me to shield you all from the enemy. You're a superhero. You're a superhero. Can I be your superhero? Superhero. 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 Can I be your सो गाइज कुछ स्टेप से मैं ट्रेन करता हूँ मेरे बैक बाइसेप्स एंड फोरआर्म को ओके। फोरआर्म पे आप लोग 2-3 एक्सरसाइज भी कर सकते हो, बट मेरे को उतना ज़रूरत नहीं पड़ता है, क्योंकि बैक पे थे हेवी लिफ्ट करते करते एंड सब कुछ करते करते ऑलरेडी फोरआर्म बहुत अच्छा पंप हो जाता है ओके। उसके बाद सिर्फ एक एक्सरसाइज करता हूँ, थोड़ा रिस्ट को क्रॉल करना एंड बाइसेप्स पे मैं करता हूँ 3 एक्सरसाइज। आप लोग ने देखा तो कुछ स्टेप से बैक बाइसेप्स एंड फोरआर्म को ट्रेन करता हूँ मैं, तो आप लोग भी कुछ स्टेप से कर सकते हो। और आप लोगों को कुछ स्टेप का वर्कआउट का वीडियो भी अच्छा लग रहा है तो आप लोग बोलो, मैं और मसल्स का बारे में बताऊंगा एंड कोई अच्छा वाला वर्कआउट के बारे में आप लोग को बताऊंगा। तो वही है, अभी मैं लूँगा मेरा पोस्ट वर्कआउट मिल, जो कि होने वाला है सेम टू सेम प्री वर्कआउट जैसा ही, चिकन एंड राइस। अभी जाके वो लूँगा मैं ओके।
एंड मैं आप लोग को मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो पे। आई होप आपको अच्छा लगा होगा वीडियो। अगर अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब सारे कुछ कर देना। एंड आप लोग को अगर कुछ भी पूछना है मेरे से तो आप लोग इंस्टा पे आ सकते हो, उधर हम लोग बातचीत करेंगे। या सी यू नेक्स्ट टाइम।